Kanang grip nga 70 diri 30 ang pikas dili na siya mao. Dapat firm both hands. Proper grip sa proper grip. Ug ready na ka mo i-down ng safety dayon engage target. Sige. Aim your target. I-down safety. Firing. Kaya ra? Oh. Ha? Pero lost grip ka. Yeah. Nganong na lost grip man tanawa oh. Wa ka ejik ang kapsula. Ang imuhang grip dili kayo hugot. Okay? Safety balik. Yeah. Okay? Loaded 1 round gihapon ha. Tanawon lang gihapon nato kung dili na ba lost grip. Kumutag tarong. Okay? Dapat firm both hands Yeah. ang gripping nimo. Okay? Yeah. Sige. Firing. Okay na? Yeah, okay na. So, finger out. Safety. If ready na ka mo. Firing. Okay, unlock magasin. Tanawan chamber, finger out. Okay, wala ibala. Okay.